Kalimera, Kalimera, Kalimera. Dobar dan i dobrodošli u novu avanturu kanala Hellas Heavens. Ove godine krećemo na jedno od najlepših putovanja do sada, pravo u srce Grčke, na čuveni Peloponez. Tokom 9 dana vožnje, snimanja i istraživanja obići ćemo legendarne predele o kojima ste sigurno već čuli. Od termalnog mesta Kamena Vurla, preko istorijskog Korinskog kanala i mitske Mikene, pa sve do romantičnog Nafplija i čarobnih plaža ostrva Elafonisus. Spremite sendviče, vežite pojaseve i krećemo! Kako bismo što pre stigli u Grčku i već danas popodne uživali u prvoj šetnji, istraživanju i naravno girosu, krenuli smo prilično rano. Kao i uvek, resetujemo kilometražu, beležimo vreme polaska i mesto, a to je Jagodina, odakle kreće svaka naša grčka avantura. Naša prva destinacija ovog puta je mesto Kamena Vurla u Grčkoj, gde planiramo da prenoćimo. Do tamo nas očekuje oko 800 km i približno 10 sati vožnje ako sve prođe po planu, a nadamo se da hoće. Put kroz Srbiju nam je dobro poznat. Autoputem E75 idemo samo pravo, a kod Niša nastavljamo ka jugu. Put je odličan, bez ikakvih radova i na 239. kilometru stižemo do prve i jedine naplatne rampe na našoj trasi kroz Srbiju. Cenu putarine uvek možete proveriti pre puta na sajtu putevi-srbije.rs. Mi putarinu plaćamo elektronski preko tag uređaja, tako da se ovde nismo duže zadržavali. Za razliku od prošlogodišnje avanture do Skijatosa, kada smo na put krenuli baš 1. maja i na granici nas zatekla ogromna gužva, ove godine smo svesno krenuli 2 dana ranije, očekujući da granične procedure prođemo mnogo brže. Deo puta kroz Srbiju, ukupno 246 km, prošli smo za 2 sata i 20 minuta. Za izlazak iz Srbije i ulazak u Makedoniju pripremite pasoše, saobraćajnu i vozačku dozvolu, kao i još uvek obavezni zeleni karton. Dakle, kao i prethodnih godina, na ovoj granici se ništa nije promenilo, sem da su nas u povratku proveravala oba carinika, i makedonski i srpski, dok u pravcu ka Grčkoj i dalje važi pravilo one stop i pregleda vas samo makedonski carinski radnik. Kao što smo i očekivali, za sve granične procedure, izlazak iz Srbije i ulazak u Makedoniju, utrošili smo ukupno 4 minuta. Ovde, na ulasku u Makedoniju, resetujemo kilometražu kako bismo lakše pratili nastavak puta. Nakon ulaska u Severnu Makedoniju, autoput nas vodi poznatom trasom prema Đevđeliji i granici sa Grčkom. Put je u prilično dobrom stanju, ima nekoliko kraćih deonica sa radovima, ali ništa što bi značajnije usporilo vožnju. Kroz Makedoniju vas očekuje
5 naplatnih rampi, a osim keš plaćanja, denarima ili evrima, putarinu možete platiti i makedonskim M-Card karticama o kojima smo dosta pričali u ranijim videima. Godinama sam ih koristio i uvek su radile besprekorno, ali poslednje 2 godine koristim srpski tag uređaj i sad mogu da kažem da je to najlakši i najbrži način prolaska kroz naplatne rampe u Makedoniji. Danas samo prođem, a već sutradan mi stigne obaveštenje i iznos se automatski skine sa kartice. Jednostavno i bez čekanja. Tabelu sa aktuelnim cenama putarina, kao i kilometražom i mestima gde se rampe nalaze, možete upravo sada videti na ekranu. Inače, Makedonija ima mnogo lepih mesta gde možete prenoćiti po vrlo povoljnim cenama ako krenete kasnije ili ako putujete u sezoni kada su gužve veće. Mi smo recimo prošle godine na putu do Pevkohorija prespavali na Dojranskom jezeru i bilo je fenomenalno. A siguran sam da će i Ohridsko jezero jednom biti deo neke od naših sledećih avantura. Na oko 170 km puta kroz Makedoniju ima zaista mnogo benzinskih pumpi i odmorišta, pa savjetujem da ih iskoristite, jer je gorivo najjeftinije u regionu, a isto važi i za kafu na pumpama. Mi obično sipamo gorivo odmah na početku autoputa, ali ovog puta smo to uradili na pretposlednjoj pumpi, koja se nalazi na nešto više od 1 kilometra pre graničnog prelaza Bogorodica. Razlog? Prvo, to je idealna pauza tačno na polovini puta. A drugo, ovog puta idemo mnogo dalje, pa nam je potrebno i više goriva za put kroz Grčku. Inače, gorivo koje smo ovde natočili nije bilo dovoljno za ceo naš put do krajnjeg juga Peloponeza i nazad. Morali smo da dosipamo još oko 50 litara kako bismo uspeli da se vratimo do Makedonije i opet napunimo rezervoar. 1. maja prošle godine red za izlazak iz Makedonije bio je od ove pumpe pa sve do granice. I tada smo čekali više od 2 sata za ulazak u Grčku. Vidite koliko samo 2 dana ranijeg polaska može da napravi ogromnu razliku. Za izlazak iz Makedonije pripremite pasoše i saobraćajnu dozvolu. A što se tiče ulaska u Grčku, odnosno u Evropsku uniju, poslednjih godina se mnogo pričalo o uvođenju novog sistema evidencije ulaska i izlaska, EES. A evo kako je stanje bilo danas kada smo mi prelazili granicu. Samo 4-5 automobila je bilo ispred nas, ali smo bez obzira na to ovde utrošili ukupno 28 minuta, jer svi koji nisu iz Evropske unije moraju da izađu iz automobila, kada dođu na red, predaju pasoš na šalteru, gde carinik skenira pasoš, uzima vam otiske i to svaki put kada prelazite granicu. A ako ste prvi put, onda vas i slika. U proseku za 4-članu porodicu cela procedura traje oko 5 minuta. Sve smo ponovili i u povratku. Šta će biti u sezoni, još uvek niko ne može da zna, ali se nadamo privremenom ukidanju EES sistema. Tabla Welcome to Hellas. Grčka zastava koja se vijori na vetru, miris bora i mora u vazduhu i onaj osjećaj kad znaš, odavde počinje pravi deo putovanja. Sve drugo se zaboravlja. Ušli smo u Grčku, a ovde na Evzoniju stajemo samo radi snimanja nekoliko kratkih kadrova. Resetujemo kilometražu, pomeramo časovnike za 1 sat unapred i nastavljamo put prema Solunu.
Već na 3. kilometru nalazi se prva naplatna rampa. Odavde pa sve do Korinskog kanala, odnosno samog ulaska na Peloponez, ima ukupno 15 naplatnih rampi. Za taj put u jednom pravcu potrebno je izdvojiti 46,8 eura. Dakle, računajte da će vam za povratak trebati ukupno nešto manje od 100 eura. Nije zanemarljiva suma, ali autoputevi su odlični, moderni i bezbedni. Ni ove godine nisam kupio grčki tag. Još se nadam da će jednog dana naš srpski uređaj proraditi i ovde u Grčkoj. Do tada plaćam karticom i to mi je najlakše rešenje. Bez brige o sitnim evrima, bez traženja kusura, samo prislonim karticu i nastavim dalje. U nastavku puta očekuje vas prelep pejzaž. Borove šume, planine u daljini i plavi horizont s leve strane. Ipak, sam kolovoz ovde nije baš u najboljem stanju. Ali i ovde ima novina. Grci su započeli izgradnju autoputa i na ovoj prvoj deonici do Soluna. I s obzirom da se napredak baš vidi, verujem da ćemo već narednih godina ovde voziti 130 km/h na novom autoputu. Lošiji kolovoz ostaje sve do raskrsnice koja je upravo ispred nas. Tu se pravo odvaja put za Solun, Halkidiki i Tasos, a mi pratimo znak za Atinu i skrećemo desno. Nakon samo 1 kilometra priključujemo se na autoput Solun-Atina. A već 2 kilometra dalje nailazimo na drugu naplatnu rampu. Narednih 10 kilometara put se postepeno popravlja, a sledeća raskrsnica je posebno važna za sve koji planiraju letovanje na Ionskoj obali ili obilazak zapadne Grčke. Na 74. kilometru od ulaska u Grčku se skreće desno i prate se znaci za Kozani i Veriju, dok mi nastavljamo pravo prateći znak Atina Katerina. Od ovog trenutka pa sve do Peloponeza vožnja će biti brza, udobna i prepuna pejzaža za uživanje. Put je izvanredan. Ograničenje brzine je 130 km/h, ali imajte na umu da je asfalt toliko dobar da vrlo lako možete preći granicu, a da to i ne primetite. Zato vozite oprezno i držite se propisa. Od ove godine Grci su dodatno pooštrili saobraćajne kazne koje su postale zaista visoke. Ali naravno, uvek je najvažnija vaša bezbednost, kao i bezbednost putnika koji se voze sa vama. Na 106,5 km od Evzonija mnogi ljubitelji Grčke i Srbije već znaju napamet gde se nalazimo. To je onaj deo puta na kojem se desno skreće ka dva, verovatno najpoznatija letovališta naših turista, Paraliju i Olympic Beach. Od ovog skretanja do Paralije ima još svega 7 km, a do Olympic Beacha oko 11. Taj nastavak puta, kao i detaljne snimke samih mesta, možete pogledati u posebnim videima koje smo ranije snimali o njima. A mi ovog puta nastavljamo pravo ka jugu prema novim destinacijama i avanturama.
Radovi na tunelu posle ovog isključenja za Paraliju su nakon više godina završeni, tako da put bez usporavanja nastavljamo dalje. U nastavku prolazimo pored dva isključenja za veoma popularne destinacije, naročito među našim turistima. Prvo skretanje vodi ka Leptokariji, a 9 km dalje je isključenje za Platamon i Neipori. Sva tri mesta su poznata po lepim plažama, pa ako planirate letovanje u ovom delu Grčke, ovo su lokacije koje vredi upamtiti. Nedugo zatim stižemo do odmorišta na kojem smo stajali i prošle godine. I moram da ga još jednom posebno pohvalim. Odmorište je odlično održavano, čisto, ima sve što jedno mesto za pauzu na autoputu treba da ima. Prostran parking, toalet, posebna mesta i rampe za osobe sa invaliditetom i što je najlepše, slična odmorišta možete pronaći na gotovo svakih 30 do 40 km sve do same Atine. Na 156. kilometru od ulaska u Grčku prolazimo kroz treći tunel po redu od Evzonija, a ono što je zanimljivo je da ćemo iz tunela izaći tek na 162. kilometru, dakle, ovo je najduži tunel kroz koji sam ja do sada prolazio. Koliko su pumpe u mestima Grčke male i gotovo neupadljive, toliko su ove na autoputevima prave male oaze. Svaka ima kafić, restoran, market, puno mesta za parking i naravno sve vrste goriva. Ova eko pumpa na kojoj sada pravimo kratku pauzu nalazi se tačno 200 km od našeg današnjeg cilja, mesta Kamena Vurla. Ljubitelji cena mogu preko ovog QR koda da provere trenutne cene u restoranu i kafiću na ovoj pumpi. U nastavku puta prolazimo 5. naplatnu rampu i čak 4 isključenja za Larisu, 5. po veličini grad u Grčkoj i glavni centar Tesalije. Veliki, modern grad u kome živi nešto više od 160.000 stanovnika. Larisa je poznata po bogatoj istoriji, ali i po sjajnom kvalitetu života. Mnogi Grci je smatraju jednim od najprijatnijih gradova za život. Uređena je, čista, ima puno zelenila i parkova. A zanimljivo je da upravo Larisa ima najviše kafića po glavi stanovnika u celoj Grčkoj. Možda je baš zato ovde uvek vesela, opuštena i topla atmosfera. Tipično grčka, ali bez turističke gužve. Do ovog trenutka put nam je bio poznat. Njime smo prošle godine išli do Volosa, odakle smo se trajektom uputili na Skijatos. Ovde, na 230. kilometru od ulaska u Grčku, desno se odvaja put za Volos i Velestino. Tu skreću svi koji idu ka poluostrvu Pelion ili ka nekom od ostrva iz grupe Sporada, Skijatos, Skopelos, Alonisos. A mi i ovog puta nastavljamo pravo, prateći znakove za Atinu i Aerino. U nastavku odličan asfalt, dugi pravci i česta ograničenja na 100 km na čas. Put je miran i prijatan za vožnju, prolazimo pored nekoliko manjih mesta,
ali i dalje svuda pratimo znak Atina i idemo pravo. Na 289. kilometru od Evzonija nalazi se jedno važno isključenje. Ovde desno skreću svi koji putuju ka severnom delu ostrva Evija. To je put koji vodi do mesta i luke Glifa, odakle polaze trajekti za Agiokampos na severu Evije. Mi i ovde nastavljamo pravo ka jugu. Na 293. kilometru od Evzonija nalazi se naplatna rampa sa verovatno najlepšim pogledom od svih u Grčkoj. Ovo je deo puta gde autoput ide tik uz more, pa ako niste za volanom, uživajte u prelepom pogledu, jer prizori koji ćete videti teško se zaboravljaju. Ako imate vremena i ne žurite, ovde se možete isključiti sa autoputa i nastaviti starim putem kroz mesta Kravomilos, Melisija, Plakes i Stilida. Sva su smeštena uz obalu i put kroz njih pruža priliku da se vozite pored samog mora. Naravno, tada će vožnja biti sporija, pa mi ovog puta biramo da nastavimo pravo kako bismo što pre stigli u Kamenu Vurlu. Ali verujem da će ljubitelji motocikala rado izabrati ovu obalnu rutu, jer je prava uživancija za laganu vožnju i lepe kadrove. Nakon 3 tunela i pređenih oko 17 km, ponovo se spajamo sa onima koji su odlučili da voze lokalnim putem. Na ovom mestu se njihova trasa ponovo priključuje autoputu, pa svi zajedno nastavljamo pravo prateći znake za Atinu i Lamiju. Sledeća važna tačka na našem putu je Lamija, grad koji se nalazi tačno u srcu Grčke i često ga zovu Vrata juga. Odatle se putevi razdvajaju prema Atini, Eviji, Delfima i centralnom delu Peloponeza. Lamija je i jedan od najstarijih gradova u Grčkoj. Pominje se još u Homerovim epovima, a iznad nje se i danas uzdiže srednjevekovna tvrđava sa koje se pruža fantastičan pogled na celu Tesaliju. Danas je to moderan grad sa oko 50.000 stanovnika, poznat po termalnim izvorima u okolini i po tome što je često poslednja velika stanica za sve koji nastavljaju prema Atini ili Peloponezu. Mi i ovde nastavljamo pravo, a do našeg današnjeg cilja Kamene Vurle ostaje nam još samo nekoliko desetina kilometara. Na 340,8 km od ulaska u Grčku stižemo do skretanja za Amfisu, Bralos i čuveno mesto Termopiles. I da, to je upravo ono legendarno mesto iz istorije gde je kralj Leonida sa 300 Spartanaca u 5. veku pre nove ere zaustavio mnogobrojniju persijsku vojsku kralja Kserksa. Spomenik Leonidi se nalazi bukvalno pored puta, kao i mali muzej bitke kod Termopila. Pa ako imate vremena, vredi svratiti barem na kratko. Osim istorije, ovde se nalaze i termalni izvori po kojima je ovo mesto i dobilo ime. Imajte na umu da ste bukvalno nekoliko kilometara od jednog od najslavnijih mesta antičke Grčke. Na brojčaniku trenutno piše 364,8 km od ulaska u Grčku, ali ćemo upamtiti 3 km više, jer ćemo se sutra ujutru ponovo uključiti na autoput malo južnije.
Ovde skrećemo desno i pratimo znak za kamenu vurlu. A kada naiđete na kružni tok, nastavite pravo i eto vas u srcu našeg današnjeg cilja, mestu Kamena Vurla. Stigli smo u Kamenu Vurlu i ovdje se završava prvi dan naše avanture ka Peloponesu. Sutra nas čeka nova ruta. Korinski kanal, Mikena i dolazak u Nafplio. Ali pre svega toga ćemo malo prošetati Kamenom Vurlom da vidimo šta možete da očekujete od ovog mesta ako ste kao i mi u prolazu. Vidimo se u nastavku. Kamena Vurla je mirno letovalište na obali Egejskog mora, smešteno između planine Knimis i Malijskog zaliva. Poznata je po termalnim izvorima koji se koriste još od antičkih vremena. Čak su i stari Grci dolazili ovde zbog njihovih lekovitih svojstava. Temperatura vode u izvorima varira između 30 i 36 stepeni, a bogata je mineralima poput sumpora, kalcijuma i magnezijuma. Voda iz planine Knimis vekovima se koristi za lečenje reume i probleme sa zglobovima, a danas su izvori uređeni i dostupni posetiocima tokom cele godine. Iznad Kamene Vurle, u brdima, se nalazi manastir sa neverovatnim pogledom gde će vam puls spasti na 60, a pritisak na 120 sa 80. Danas je Kamena Vurla tiho, porodično mesto sa dugim šetalištem uz more, nekoliko hotela, taverni i malom gradskom plažom, idealno za opuštanje posle duge vožnje. Centar je mali, ali prijatan. Ima nekoliko restorana, crkvu Svetog Pantelejmona i park sa palmama koji vodi pravo do mora. Uveče sve oživi, svetla se pale duž šetališta i atmosfera postaje baš onako grčka, mirna, topla i opuštajuća. Ako ste u prolazu, kao i mi, Kamena Vurla je savršeno mesto da predahnete, prošetate i uživate u prvom zalasku sunca na Grčkom moru ove godine. Ali više od toga ne očekujte. Prema kriterijumima koje smo nedavno ustanovili, Kamena Vurla je osvojila 69 od mogućih 100 poena i tako zauzela dno naše liste mesta koje smo do sada obišli.
Smeštaj smo pronašli preko Bookinga i glavni faktor nam je bio cena, jer smo ovde samo jednom prespavali. Terasa sa odličnim pogledom, parking ispred smeštaja i odlično očuvan nameštaj, kao i zajednička kuhinja sa svim potrebnim elementima za pripremu obroka, učinili su boravak veoma prijatnim i udobnim. Sobe su čiste, domaćin ljubazan, a atmosfera mirna i opuštajuća. Odličan odnos cene i kvaliteta i smeštaj koji bismo rado ponovo posetili. Persefoni. Nastavljamo put dalje, a naš sledeći cilj je ulaz na Peloponez i čuveni Korinski kanal. Put nastavljamo tačno tamo gde smo juče stali, ponovo izlazimo na autoput i nastavljamo ka jugu prateći znakove za Atinu. Nigde ne skrećemo, autoput nas vodi pravo kroz centralnu Grčku sve do trenutka kada ćemo konačno videti granice između kopna i Peloponeza. Na 412. kilometru od Evzonija stižemo do 10. naplatne rampe od ulaska u Grčku. Putarinu plaćamo 4,55 evra i nastavljamo dalje ka jugu. Na današnjoj deonici biće ih još 5, pa će ukupno od Evzonija do Korinskog kanala biti 15 naplatnih rampi i 46,8 evra putarine u jednom pravcu. Kao što vidite, što južnije idete, troškovi autoputa su nešto veći, ali i put postaje sve bolji i moderniji. Na ovom delu puta prolazimo pored grada Tiva, poznatog još iz antičkih vremena kao Teba, rodnog mesta Herkula i jednog od najvažnijih gradova stare Grčke, čija istorija traje duže od 3.500 godina. Ali ono što je za nas danas važnije jeste da se upravo ovde odvaja alternativni put ka Korinskom kanalu, koji je čak oko 43 km kraći od autoputa. Ipak, navigacija pokazuje da se vremenom ne dobija mnogo, jer taj put prolazi kroz više naseljenih mesta i sporije se vozi. Zato mi i ovog puta nastavljamo pravo autoputem, jer je jednostavnije, udobnije i bez mnogo stajanja. Usput ćemo pogledati još nekoliko isključenja koja bi nam mogla biti zanimljiva u nekim od narednih avantura, a putem preko Tebe ćemo se možda vratiti. Jedno od zanimljivijih isključenja na ovom delu puta nalazi se na 479. kilometru od Evzonija, a vodi pravo ka ostrvu Evija i njegovom glavnom gradu Halkidi. Ako ovde skrenete desno, do grada Halkida vas deli još oko 15 km, odnosno nekih 15 minuta vožnje. To je ujedno i najlakši kopneni prilaz Eviji, jer se ostrvo sa kopnom povezuje mostom preko tesnaca Evripos. Mi i ovog puta nastavljamo pravo, prateći znak za Atinu, ali ovo mesto vredi zapamtiti za neku od narednih avantura, posebno ako planirate da istražujete Egejsku obalu Evije. Ovakvih benzinskih pumpi i odmorišta ima i na ovoj deonici, a kako smo od poslednjeg točenja prešli oko 500 km, imamo nešto više od pola rezervoara,
zato se ni ovde ne zadržavamo, već nastavljamo autoputem dalje ka Atini. Odličan asfalt, 3 trake, ali i sve veća gužva kako se približavamo glavnom gradu Grčke. Ovaj tromilionski grad svakodnevno privlači veliki broj posetilaca, pa iako je danas dan pre praznika rada, prosto se osjeća da se približavamo ozbiljnijoj gradskoj gužvi. Za nas najvažnije skretanje je na 531. kilometru od ulaska u Grčku, gde znak pokazuje da se pravo ide za Atinu i Pirej. Nadam se da ćemo već naredne godine baš tim putem produžiti do luke Pirej i zaputiti se ka nekom od grčkih ostrva. Ovog puta, međutim, pratimo znak za Korintos i skrećemo desno. Samo 400 metara dalje je novo odvajanje. Levo se ide ka aerodromu Eleftherios Venizelos, koji se nalazi u delu Atine koji se zove Markopulo Mesogeas, a mi držimo desnu traku jer pratimo pravac Korintos Elefsina i tu ponovo idemo desno. Odmah nakon skretanja nalazi se 13. naplatna rampa na našem putu kroz Grčku. Posle naplatne rampe uključujemo se na pravac koji će nas direktno odvesti ka Korinskom kanalu, a od sada samo pratimo putokaze ka mestu Korintos. Do kanala imamo još nešto manje od 80 km. Redom se nižu izlazi sa autoputa, ali mi nastavljamo pravo jer se na svakom od njih jasno vidi znak da je Korintos pravo, pa bez skretanja pratimo glavni pravac. Kako se udaljavamo od Atine, gužva se polako smanjuje, ali se i broj traka smanjuje sa 3 na 2, ali će se ponovo nakon napuštanja obilaznice oko Atine pojaviti i treća traka. Ovde nam se na prvom izlazu priključuju i svi oni koji su kraćom rutom preko mesta Tiva krenuli ka Peloponezu. Pa ako vam se učini da je malo živnulo na putu, to je zbog tog spajanja sa sporednog pravca. Na izlasku iz obilaznice oko Atine uplaćujemo 2,5 evra u grčki budžet, a ovo je ujedno i 14. naplatna rampa na našem putu kroz Grčku. O mestu Nea Peramos već imate video na kanalu Hellas Heavens, ali ne o ovom kod Atine, već o mestu istog naziva kod Kavale. Seriju putarina na našem putu ka Peloponezu završavamo na 603. kilometru kroz Grčku.
na naplatnoj rampi koja nosi naziv Korint. To je znak da nam se približava prvi današnji cilj, Korinski kanal. Interesantno je da su Grci gotovo na svakoj naplatnoj rampi ubacili i kolone za samousluživanje, gde samo prislonite platnu karticu na automat i za par sekundi vam se rampa podigne, a sredstva budu skinuta sa računa. Ove kolone su ovako obeležene. Na kraju, oko 3 km nakon ove poslednje naplatne rampe, pravimo zasluženu pauzu. Sa autoputa skrećemo ovde, prateći putokaze za Lutraki i Korintos Isthmos. Još oko 600 metara dalje skrećemo levo i kanal je tu ispred nas. Stigli smo na Peloponez. Iza nas je ukupno 1021 km, što je do sada naša najduža patrola. Da nismo pravili pauzu u Kamenoj Gurli, ovaj put bi trajao ukupno 13 sati i 20 minuta. Dosta kilometara i naplatnih rampi, ali sam siguran da će se sve to već narednih dana isplatiti. A evo i nekoliko zanimljivih činjenica sa ovog puta. Prešli smo ukupno 1021 km za 13 sati i 20 minuta. Prošli kroz 21 naplatnu rampu, od čega čak 15 u Grčkoj. A naš Renault Megane 1.5 DCi do sada je potrošio oko 48 litara dizela, što je prosječnih 4,7 litara na 100 km. Ukupan trošak puta do ovog trenutka iznosi oko 135 evra, gorivo plus putarine. Navigaciju završavamo ovde kod Korinskog kanala, a vi u nastavku pogledajte nešto više o ovom čudu građevine iza nas. Kasnije nastavljamo ka Napliju, ali ćemo usput obići i ostatke jedne od najstarijih i najmoćnijih civilizacija Evrope. A već večeras nas čeka i prva šetnja kroz Naplion. Dosipajte omiljeni napitak, udobno se smestite i vidimo se u nastavku. I evo nas kod jednog od najneverovatnijih građevinskih poduhvata u čitavoj Grčkoj, Korinskog kanala. Mesto koje povezuje dva mora, dve obale, dve potpuno različite strane Grčke. I već više od jednog veka ostavlja svakog putnika bez teksta. Kanalu je dužina 6,3 km, širina svega 21 metar, a litice koje ga okružuju visoke su i do 80 metara. Kad stanete na jedan od mostova, shvatite
koliko je zapravo usko sve ovo. I tek onda vam postane jasno kakav je ovo bio gigant od projekta. A zanimljivo je da ideja o prokopavanju ovog prolaza nije nova. Još pre 2500 godina antički Grci su maštali o tome da se Peloponez odvoji od kopna. Sam car Neron je 67. godine nove ere pokušao da započne radove. Postoje zapisi da je lično zabio prvu lopatu u zemlju. Ipak, projekat je propao, a more je moralo da sačeka čak do kraja 19. veka da bi ovaj kanal konačno postao stvarnost. Kad danas posmatrate ove vertikalne stenovite zidove, deluje neverovatno da je sve ovo urađeno samo rukama, jednostavnom mehanizacijom i tehnikom tog vremena. Zbog nestabilnog tla, nebrojeno puta se odustajalo. Menjali su se planovi, projekti i investitori. Ali na kraju, 1893. godine, kanal je svečano otvoren. Danas je ovo prava mala atrakcija za sve koji idu na Peloponez. Brojne turističke ture vode vas na mostove odakle se pruža pogled koji nikad ne zaboravite. A jedna od stvari koje najviše privuku pažnju je kada brodovi krenu da prolaze. Kreću se veoma sporo, tiho i potpuno nestvarno klize između ovih ogromnih stenovitih zidova. Dozvoljena širina broda je samo nekoliko metara manja od širine kanala. Zato svaki prolazak izgleda kao centimetrima podešena operacija. Osim toga, tu je i most koji se spušta pod vodu, jedan od najzanimljivijih mostova u Grčkoj. Kada brod stiže, most tone, brod prolazi, a zatim most ponovo izlazi na površinu. To je prizor koji se ne zaboravlja. Iako kanal nije preterano dug, njegova uloga je i danas veoma bitna. Skraćuje put brodovima za više od 300 km. I bez obzira na to što ga veliki brodovi ne koriste, ovo je i dalje simbol inženjerske hrabrosti i ideje koja je konačno postala stvarnost posle više od 20 vekova planiranja. A sada uživajte u nekoliko kadrova iz drugačije perspektive, iz vazduha. Dron najbolje pokaže ovu neverovatnu simetriju, vertikalu i taj kontrast plave vode i stenovitih zidina. Ovo je jedno od onih mesta gde Grčka zaista pokazuje svu svoju veličinu. Korinski kanal, prolaz koji povezuje mora, ali i epohe, od antičke Grčke preko Rimskog carstva i moderne istorije, pa sve do nas danas, putnika u potrazi za novim avanturama. I svaki put kada dođemo ovde, ostanemo bez teksta. Korinski kanal je nešto što ne možete samo da vidite, morate da osetite. Ta kombinacija ljudske upornosti, prirodne moći i istorije duge 2,5 milenijuma ostavlja trag na svakom ko prođe ovuda. Ali, iako bismo rado ostali još malo, nas put zove dalje. Ovo je bilo tek prvo poglavlje Peloponeza, jedan njegov veliki simbol, jedan njegov zaštitni znak. Naša sledeća stanica je 50 km južnije, u srcu Peloponeza. Zato, ako vam se svidelo ono što ste videli do sada, ostanite sa nama. Jer sledeća lokacija je još impozantnija, još starija i nosi priču koja je oblikovala istoriju celog kontinenta. Idemo u Mikenu.
Dobrodošli u Mikenu, srce jedne od najstarijih i najmoćnijih civilizacija Evrope. Ovde, na Peloponezu, pre više od 3000 godina, cvetala je mikenska civilizacija, poznata iz Homerovih epova i grčkih mitova. I pored dosta mesta za parking, ukoliko ne poranite, gužva je velika, pa ćete do ulaza morati i da pešačite. Ulaznica za Mikenu je 20 € po osobi, a uključuje i posetu muzeju koji je u okviru kompleksa, kao i posetu Atrejeve riznice koja je izdvojena nekih 300 do 400 metara. Mikene su bile glavni centar moći od 1600. do 1100. godine pre nove ere. Njihovo ime i danas nosi cela era, mikenska civilizacija. Upravo ovde, prema legendi, vladao je Agamemnon, vođa Grka u Trojanskom ratu. Najpoznatiji simbol Mikene je lavlja kapija, monumentalni ulaz u citadelu. Sagrađena oko 1250. godine pre nove ere i danas ostavlja snažan utisak svojom veličinom i snagom. Mikene su poznate i po veličanstvenim grobnicama. Najpoznatija je riznica Atreja ili Agamemnonova grobnica. Impozantna građevina visoka 13 metara sa savršeno oblikovanom kupolom. U grobovima su pronađena neverovatna bogatstva: zlato, oružje, nakit, svedočanstvo o bogatstvu i moći vladara. Mikene su bile zaštićene ogromnim bedemima, podignutim od kamenih blokova, toliko velikih da su Grci verovali da su ih sagradili mitski kiklopi. Svako kamenje ovde krije priču. Mitovi o Agamemnonu, Klitemnestri i Orestu oblikovali su grčku tragediju i evropsku kulturu. Mikene su spoj istorije i legende. Mikene su mesto gde se prošlost i mit susreću. Hodajući ovim putem, koračamo istim putem kao ljudi od pre 3000 godina. Mikene nisu samo ruševine, one su svedok večne ljudske težnje za moći, umetnošću i besmrtnošću. Kakav dan! Koliko smo toga videli, a tek je drugi dan ove naše avanture. Mikena nas je stvarno ostavila bez daha, ali vreme je da nastavimo dalje. Još samo pola sata vožnje deli nas od Nafpliona, grada u kojem ćemo provesti naredna 4 dana. Zato, hajmo dalje, jer ova priča postaje sve bolja.
Dobrodošli u Nafplio, jedan od najlepših gradova na Peloponezu, grčku tajnu prestonicu romantike i mesto gde istorija, plaže i atmosfera rade zajedno. Provešćemo ovde naredna 4 dana, obići grad, tvrđave, najlepše plaže u okolini i jedan od najvećih antičkih dragulja, pozorište u Epidaurusu. Kao što smo prošle godine na Skijatosu bili oduševljeni arhitekturom, tako smo i u Nafpliju prvo primetili upravo to, izgled grada. Šetnja kroz stari deo Nafplija je kao lagani povratak kroz vreme. Ovaj grad je bio prva prestonica moderne Grčke od 1823. do 1834. godine i upravo ovde su donošene neke od najvažnijih odluka u istoriji nove grčke države. Ali ono što vas ovde najpre osvoji nije istorija, nego atmosfera. Ove uske, živopisne ulice prepune su venecijanske arhitekture, turskih balkona, neoklasičnih fasada i kuća oblepljenih cvetovima bugenvilije. Svaki korak deluje kao da vodi do neke male galerije, simpatičnog butika ili kafeterije u kojoj turisti i meštani sede rame uz rame. Srce starog grada je trg Sintagma, jedan od najlepših trgova na celom Peloponezu. Oko njega se nižu istorijske građevine, od nekadašnje turske džamije Trianon, pa sve do arheološkog muzeja koji se nalazi u impozantnoj venecijanskoj zgradi iz 18. veka. Ovde je svaki kamen i svaka fasada deo neke priče. U Nafpliju postoje i ratni muzej, muzej folklora, muzej umetnosti, Komboli muzej i još mnogo toga. Da sve to nabrajamo detaljno, ovaj video bi trajao satima, pa ćemo ostaviti i vama nešto da sami otkrivate kada dođete ovde. Nafplio je poznat kao najromantičniji grad Grčke i nije teško shvatiti zašto. Sve je pitomo, šareno i mirno, a opet puno života. Idealno da se čovek izgubi u uličicama bez ikakvog plana i upravo tako ga je najbolje doživeti. Ovo je grad koji se ne obilazi, već se prosto osjeća. I zato prva stvar koja vas ovde čeka jeste jednostavna, ali posebna. Polako na tenane prošetati starim gradom i pustiti Nafplio da vas sam uvuče u svoju priču. Nakon šetnje starim gradom, vreme je da se popnemo na jedan od najlepših vidikovaca Nafplija, Akronafpliju. Ovo brdo iza grada je zapravo najstariji deo čitavog utvrđenja, stariji čak i od mnogo poznatijeg Palamidija. Uspon do vrha nije zahtevan, a vodi vas kroz stenovite staze i delove starog zdanja. Ono što je posebno zanimljivo jeste da su još u bronzano doba
ovde postojali prvi sistemi odbrane. Vremenom su se smenjivali Grci, Rimljani, Vizantijci, Franki, Turci i Mlečani, pa je Akronafplija prava mala lekcija istorije na otvorenom. A onda, kad se popnete na vrh, sve staje. Pogled na more, ostrvce burci kao da pluta na vodi, stari grad u dnu i beskrajno plavetnilo Argolskog zaliva, prizor koji vas natera da zaćutite na trenutak. Ovo je jedan od onih vidikovaca koji se ne zaboravljaju. Akronafplija nije samo pogled, već i doživljaj. Zidine su masivne, ali elegantne i savršeno se stapaju sa stenama. I dok Palamidi deluje grandiozno i moćno, Akronafplija ima ono nešto, jednostavnost i šarm stare tvrđave koja priča više nego što vidite. Ovde se možda najbolje vidi kontrast Nafplija. Tvrđave iznad, more ispod, a između njih grad koji spaja sve epohe i stilove. Zato mnogi kažu da je Akronafplija zapravo pravo srce Nafplija, jer upravo ovde grad izgleda najlepše. Ako volite mesta sa dobrom energijom i još boljim pogledom, ovo je lokacija koju ne smete da preskočite, a mi se odavde spuštamo nazad ka gradu i spremamo se za ono što nas sutra čeka. Palamidi, jedna od najvećih tvrđava u Grčkoj. Sledeći segment ove naše avanture u Nafpliju rezervisan je za jednu od najvećih i najimpresivnijih tvrđava u celoj Grčkoj, Palamidi. Ovo venecijansko utvrđenje iz 18. veka izgleda nestvarno već iz daljine, ali tek kada mu priđete, shvatite koliko je zapravo ogromno. Palamidi je strateški postavljen na stenu visoku više od 200 metara iznad grada i izgrađen je za neverovatno kratko vreme, samo 4 godine. Kada vidite njegovu veličinu, bastione, zidine i položaj, to zvuči gotovo nemoguće. Do tvrđave vodi čuvenih 999 stepenika iz starog grada. Taj broj je možda mit, ali uspon svakako jeste mala avantura. Ako vam je lakše, do vrha se može i autom, ali ovaj uspon sa pogledom koji se otvara na svakih 10 metara, to je zaista posebno iskustvo. Palamidi se sastoji od 8 zasebnih bastiona povezanih u jedan veliki kompleks. Svaki od njih ima svoju priču, svoj oblik i svoju perspektivu na grad. Najpoznatiji je bastion Miltiades, jer je upravo ovde bio zatvoren jedan od najvećih grčkih heroja, Teodoros Kolokotronis. Njegova kamena ćelija i danas stoji netaknuta, kao tihi podsjetnik na političke borbe koje su pratile stvaranje moderne grčke države. Ali ono što će vas najviše ostaviti bez daha su pogledi. Sa svake strane otvara se drugačiji spektakl.
Nafplio kao na dlanu, plaže Arvanitija i Karatona, Argolski zaliv koji se srebrno presijava na suncu i planine u daljini. Ovo je mesto gde dron prosto mora da poleti. Palamidi je istovremeno masivan i elegantan. Njegove zidine prate prirodne linije stene, a način na koji se uklapa u pejzaž fascinira i danas. Iako je tvrđava ogromna, šetnja kroz nju je vrlo prijatna. Bastioni su povezani stazama, stepenicama i prolazima koji su i dalje u odličnom stanju, pa obilazak deluje kao lagana istorijska ekspedicija. Mnogi kažu da Palamidi pruža jedan od najlepših panoramskih pogleda na čitavu grčku obalu i ja se potpuno slažem. Ulaz se plaća, a parking se nalazi odmah ispred glavnog ulaza. Ako obilazite leti, najbolje je doći ranije ujutru ili predveče, jer je na vrhu jako sunce. Za obilazak bez žurbe treba vam oko 1,5 sata do 2. Palamidi nije samo tvrđava. On je jedan od simbola Nafplija. Impozantan, istorijski, veličanstven. A tek kad ga vidite uživo, postaje jasno zašto ga mnogi smatraju najlepšom tvrđavom u Grčkoj. Mi se sad vraćamo u grad, a zatim nastavljamo dalje, jer Nafplio čuva još nekoliko iznenađenja. U jednom tihom delu Nafplija, skriven od gradske gužve, nalazi se neobičan spomenik koji mnogi turisti i ne primete. Bavarijski lav. Figura isklesana direktno u stenu. Na prvi pogled izgleda kao da pripada nekoj staroj legendi, ali njegova priča je mnogo dublja. Skulptura je nastala sredinom 19. veka, po nalogu kralja Otana, prvog kralja moderne Grčke. Podignuta je u čast bavarskih vojnika koji su ovde umrli tokom epidemije kuge, dok su služili u novoj grčkoj državi. Umesto klasičnog spomenika izabran je lav, simbol snage, hrabrosti i tihog sećanja. I tako, Bavarian Lion i danas leži u kamenu, u malom stenovitom parku, kao svedok početka moderne Grčke. Nije spektakularan kao Palamidi, niti popularan kao Burci, ali upravo njegova jednostavnost i mir daju mu posebnu energiju. Ako volite skrivene lokacije i istorijske detalje, ovo je mesto koje vredi videti. Stari deo Nafplija prepun je pravoslavnih crkava, pa gotovo na svakih nekoliko minuta šetnje nailazite na neki hram. Tu su Bazilika Svetog Nikole, crkva Svete Petke, jedna od najstarijih crkvi u Nafpliju Sveta Sofija, još iz vizantijskog perioda, crkva posvećena Svetom Đorđu. Posebno mesto ima crkva Svetog Spiridona, ispred koje je 1831. godine ubijen Ioannis Kapodistrijas, prvi predsjednik moderne Grčke. Taj događaj
ostao je jedan od najvažnijih i najtragičnijih trenutaka moderne grčke istorije. Jedna od najlepših crkava u Nafpliju je crkva Blagoveštenja, poznata po elegantnoj arhitekturi i veoma mirnoj atmosferi u njenom dvorištu. Pored ovih pravoslavnih hramova, Nafplio ima i katoličku crkvu, Preobraženja Gospodnjeg, poznatu kao Frakoklisija, koja potiče još iz vremena Mlečana. U gradu koji spaja toliko epoha i stilova, nije iznenađenje što se na malom prostoru susreću različite tradicije, arhitekture i vere. Usred zaliva Nafplija nalazi se malo ostrvo sa tvrđavom koja izgleda kao da je ispala iz bajke. Ovo je Burci, njegovo ime na turskom znači kula, a vekovima je čuvalo ulaz u luku grada. Tvrđavu su izgradili Mlečani 1473. godine. Sa nje se nadgledao ceo zaliv i kontrolisao svaki brod koji se približava Nafpliju, zajedno sa Palamidijem i Akronafplijom. Zajedno su činili moćan odbrambeni sistem grada. Tokom osmanske vladavine, Burci je dodatno utvrđen i predstavljao prvu liniju odbrane od pirata i neprijateljskih flota. Kroz svoju dugu istoriju, Burci je više puta menjao namenu. U jednom periodu služio je kao zatvor, a sredinom 20. veka ovde je radio i mali hotel, jedan od najneobičnijih na Peloponezu. Danas je potpuno posvećen turizmu, a do ostrva voze mali čamci iz luke Nafplija. Sa zidina Burcija pruža se divan pogled na Nafplio, posebno u zlatnom satu, a kada se čamcem vraćate nazad prema luci, jasno je zašto mnogi kažu da upravo Burci daje gradu njegov prepoznatljivi romantični izgled. Burci je možda najmanja tvrđava u Nafpliju, ali je nesumnjivo jedna od najposebnijih. Mesto gde se istorija, more i arhitektura spajaju u savršenu razglednicu. Kao što ste vidjeli, sam Nafplio ima sadržaja za obilazak da vam automobil praktično i ne zatreba. Pri dolasku smo svratili u Mikenu i to ste već mogli da vidite. Ali nedaleko od Nafplija se nalazi još jedna nezaobilazna tačka kada ste na Peloponezu. Idemo tamo.
Dobrodošli u Epidaurus, jedno od najsvetijih mesta antičke Grčke. Ovde su se ljudi okupljali da pronađu zdravlje, ali i da uživaju u umetnosti i sportu. Epidaurus je bio posvećen Asklepiju, bogu medicine. Još u 4. veku pre nove ere ovde su postojali hramovi i lečilišta. Ljudi su dolazili iz cele Grčke da pronađu isceljenje kroz rituale, snove i prirodne terapije. Pored svetilišta, Epidaurus je imao i stadion, terme i prostor za odmor. Bio je to pravi centar zdravlja, vere i kulture. Najčuveniji deo Epidaurusa je njegov antički teatar, izgrađen u 4. veku pre nove ere. Primao je oko 14.000 gledalaca i poznat je po neverovatnoj akustici. I danas možete čuti šapat sa scene, čak i u poslednjem redu. Zbog toga je i danas u upotrebi. Tokom leta ovde se održava Epidaurus festival, gde se izvode antičke tragedije i savremena pozorišna dela. Epidaurus nije samo arheološko nalazište. To je mesto gde se spajaju istorija, priroda i umetnost. Hodajući ovim stazama, lako je zamisliti drevne hodočasnike, glumce i publiku koja je ovde tražila i zdravlje i inspiraciju. Epidaurus je dokaz koliko su Grci cenili i telo i dušu, zdravlje, umetnost i veru. Poseta ovom mestu je putovanje kroz vreme i prilika da osetimo duh antičke Grčke. A samo 10 minuta vožnje od arheološkog lokaliteta nalazi se još jedno divno mesto. Arhea Epidaurus ili Stari Epidaurus. Za razliku od glavnog svetilišta, ovo je malo morsko naselje smešteno u prelepom zalivu, okruženo borovima, maslinama i Tirkiznim morem. Ovo mesto je savršeno da se odmori glava posle celog dana istorije. Mirne ulice, simpatična luka sa malim brodićima, kuće u tipičnom argolskom stilu i more koje je među najčistijim u ovom delu Peloponeza, čine ga idealnim za kratko kupanje i popodnevnu kafu. Ovde se nalazi i mali antički teatar, mnogo skromniji od onog velikog u Epidaurusu, ali na neverovatnoj lokaciji, tik uz obalu. Kada stojite na njegovim tribinama i gledate zalazak sunca nad morem, lako je shvatiti zašto je ovaj kraj bio omiljen još od antičkih vremena. Mnogi putnici završe obilazak baš ovde, u jednoj od taverni na obali, gde možete probati sveže morske plodove ili samo uživati u tišini mora. Arhea Epidaurus je mali, ali poseban i pravi je kontrast monumentalnom teatru koji smo vidjeli ranije. Kada spojite antičku istoriju u planinama sa mirnim morem i prirodom u starom Epidaurusu, dobijete jedan od najlepših jednodnevnih izleta na Peloponezu.
nešto više od 30.000 stalnih stanovnika i preko 200.000 posetilaca godišnje su garancija da ćete u Nafpliju pronaći sve što vam može zatrebati. Ljubitelji cena u narednim minutima mogu vidjeti kakve su trenutne cene u Nafpliju. Ono što nikada ne propustim, to su ove lokalne, narodne pijace. Laiki Agora, kako kažu Grci, se svake srede i subote ujutru od 8 do 13 održava u ulicama Argos i Kipru. Smeštaj u Nafpliju smo pronašli preko Bookinga. U pitanju je hotel Vasilis, koji je malo udaljen od samog centra, ali mu je sve ostalo za svaku preporuku. Ispred smeštaja postoji besplatan parking. Soba je bila prostrana, kreveti odlični, a tu je i kuhinja sa svim potrebnim detaljima za kraći i duži boravak. Domaćin je bio veoma ljubazan i uvek dostupan za sve što nam je trebalo, a sobe se čiste svakodnevno, što dodatno ostavlja utisak urednosti i ozbiljnog pristupa gostima. Ako vam ne smeta da do centra idete nekoliko minuta automobilom ili malo dužom šetnjom, hotel Vasilis je zaista vrlo dobra opcija za boravak u Nafpliju. Primetit ćete da se za ovo isto mesto negde kaže Nafplio, a negde Nafplion. Ova prva verzija, bez slova N na kraju, je zvanična i ona se nalazi na saobraćajnim znacima, dok je Nafplion engleska strana transkripcija starijeg oblika imena ovog grada i koristi se češće u stranoj literaturi, na Google mapama, u turističkim vodičima za strance. Uglavnom, ukoliko želite da budete bliže Grcima, koristite Nafplio u komunikaciji. Nakon obilaska Nafplija, vreme je da se spustimo do gradske plaže i vidimo kakva je Arvanitija plaža. Kao što ste i u prethodnim videima vidjeli, vremenske prilike za vreme naše posete su bile promenljive, što se najviše primećuje na snimcima sa plaža. Ali pokušat ćemo da vam što bolje približimo kakve su plaže u okruženju Nafplija. Arvanitija je plaža koju gotovo svi posetioci grada obiđu bar jednom, jer je udaljena samo 10 minuta
lagane šetnje od centra. Put do plaže vodi prelepim priobalnim šetalištem uklesanim u stenu. Sa jedne strane tirkizno more, a sa druge visoke stene koje bacaju hlad i već sam taj put do plaže je mali doživljaj. Do plaže možete i automobilom sa druge strane, a možete se parkirati na ovom velikom i uređenom parkingu. Arvanitija je šljunkovita plaža sa veoma krupnim šljunkom, vrlo uredna, sa izuzetno čistom vodom. Čak i u jeku sezone voda ostaje bistra zbog šljunka i otvorenog zaliva. Kada sunce padne pod pravim uglom, more poprimi onu specifičnu, duboko tirkizno plavu nijansu koju viđamo na fotografijama. Iako je gradska plaža, Arvanitija ima prilično opuštenu i ležernu atmosferu. Ovde dolaze i turisti i meštani, a pomoćni beach bar daje taman toliko sadržaja da ništa ne nedostaje. Ali i dalje nije previše bučno. Na plaži postoji uređeni deo sa ležaljkama, ali i potpuno slobodan deo za one koji žele više mira. Hlad je ograničen, pa je odlično što u zaleđu postoji prirodna borova šuma u kojoj možete napraviti kratku pauzu od sunca. Iz vazduha se vidi najlepša stvar kod ove plaže. Stene koje je okružuju i daju joj oblik male prirodne uvale. To je razlog zašto Arvanitija izgleda toliko fotogenično na snimcima. Ako želite brzu, osvežavajuću pauzu bez izlaska iz grada, Arvanitija je savršena za to. Ali ovo nije plaža po mom ličnom ukusu i verujem i svih onih koji više vole sitan pesak, duži plićak, mnogo duže i šire plaže, pa zato idemo dalje u potragu za najlepšim plažama u okolini Nafplija. Druga plaža koju ćemo obići nalazi se svega nekoliko minuta vožnje od centra i potpuno je drugačija od Arvanitije. Dobrodošli na Karatonu, najdužu i najprostraniju plažu Nafplija. Sama vožnja do ovde je prijatna, a čim se približite, shvatite da ovo nije mala gradska uvala, već velika, široka i potpuno otvorena plaža koja se proteže u dužini od više od 1 kilometra. Karatona je kombinacija peska i sitnog šljunka sa dugim plitkim ulazom u vodu.
ovo je idealna plaža za porodice, za one koji vole komfor, ali i za sve koji žele da se malo udalje od gužve, jer prostora ima za svakoga. Najveća prednost Karatone je upravo njena raznovrsnost. S jedne strane, u sezoni nalaze se uređeni delovi sa beach barovima, ležaljkama i muzikom, a samo nekoliko desetina metara dalje potpuno tihi delovi, bez ikakve infrastrukture, gdje čujete samo talase i cvrčke. Iz vazduha se vidi koliko je Karatona velika i kako se savršeno uklapa u svoj zaliv. S jedne strane more, sa druge visoke stene i zelena brda. Jednostavno, perfektan spoj prirode i prostora. Iako je more ovde pliće, voda je veoma čista, posebno u jutarnjim satima. Kako se odmičete ka sredini plaže, boja vode postaje sve intenzivnija, a kada se sunce digne visoko, Karatona dobija onu prepoznatljivu tirkiznu nijansu, zbog koje izgleda kao da ste mnogo južnije u Grčkoj. U sezoni ovde možete iznajmiti rekvizite za sportove na vodi, a posebno interesantna može biti vožnja kajakom do obližnjeg ostrvceta koje nosi isti naziv kao i plaža. Tu je i teren za odbojku na pesku, pa uvala često živne tokom popodneva. Na plaži imate veliki besplatan parking, više beach barova, ali i dovoljno slobodnog prostora ako donosite svoju opremu. Ljubitelji prirodne hladovine morat će stvari da ostave malo dalje od vode, ali Karatona je idealna za duže zadržavanje, za kupanje, sunčanje i večernju šetnju, jer je uvala posebno lepa u zlatnom satu. Iza same plaže kriju se 3 male crkve, savršene za kratku šetnju i nekoliko predivnih kadrova. Prva je crkva Svetog Konstantina, smeštena u krajnje levom delu plaže. Jednostavna, bela kapela tik uz more. Od nje kreće uski poljski putić koji vas vodi još dublje u prirodu. Posle nekoliko minuta stiže se do crkve Svetog Nikole Krasoktistosa, okružene stenama, borovima i tirkiznim morem. Njena lokacija je toliko mirna da izgleda kao skrivena mala oaza. A najlepša među njima je crkva Svete Petke Katakekrameni, uklesana direktno u stenu. Deluje kao da je deo same planine i jedno je od najposebnijih mesta u okolini Nafplija. Nju zaista obavezno posetite. Mali prilazak, a ogromna nagrada za oči i za dušu. Karatona možda nije najpoznatija plaža u Grčkoj, ali za Nafplio je pravo malo blago. Velika, prostrana, čista i sa fantastičnim pogledom na brda oko sebe. Ovo je plaža
na kojoj lako možete provesti ceo dan. Najpoznatija plaža u okolini Naplija udaljena je oko 10 km ili 15 minuta vožnje automobilom. Nekada malo ribarsko selo Tolo je danas pretvoren u potpuno turističko letovalište sa dugom peščanom plažom koja se pruža celom dužinom mesta. Ono što Tolo izdvaja jeste njegov dugačak, mekan pesak, plitko more i široka ponuda barova, taverni i hotela. Ako želite plažu sa puno sadržaja, Tolo je pun pogodak. Plaža je dugačka nešto manje od 2 km, ali je vrlo uska, na pojedinim mestima i manje od 2 metra. Uglavnom je organizovana kroz kafiće, restorane i ležaljke hotela koji su bukvalno na samoj obali, ali naravno ima i slobodnog prostora. Ljubitelji prirodne hladovine morat će malo da porane, jer je hlada malo i najviše ga ima u popodnevnim satima, pošto je plaža okrenuta ka jugoistoku. Ulazak u vodu je postepen, a plićak traje i do 30 metara. Morsko dno je čisto, ravno i bezbedno za kupanje. Na plaži postoji mogućnost iznajmljivanja rekvizita za sportove na vodi. Spasioci su prisutni tokom sezone, a nama su posebno privukli pažnju prelepi tradicionalni restorani koji se nalaze doslovno u vodi. Idealni za kadar i za atmosferu. Tolo je solidno veliko mesto, tako da ćete u pozadini plaže pronaći sve sadržaje koje jedno uređeno letovalište može da ponudi. Od prodavnica, pekara i apoteka do suvenirnica i turističkih agencija. Što se parkinga tiče, u sezoni može biti problematično,
ali mi smo sada u predsezoni bez problema našli mesto za automobil. Voda je ovde uglavnom mirna, a posebnu čar stvaraju mala ostrvca romvi i koronisi, koja se nalaze tik ispred plaže i daju osjećaj kao da ste u nekom egzotičnom zalivu. Ova poseta je bila kratka, pa nismo stigli da obiđemo ostrvce koronisi, dok ovdje bi bolji plivači mogli i bez kajaka. Udaljeno je oko 500 metara od obale. Romvi je znatno veće i do njega je potreban brodić ili kajak, ali vredi, jer ima skrivene male plaže koje su prava mala iznenađenja. Tolo je živa, razigrana plaža, odlična za porodice, za mlade, za sve koji vole aktivnu atmosferu. Ako želite mir i izolaciju, ima boljih opcija, ali ako želite plažu koja ima apsolutno sve u paketu, to je Tolo. Plan je bio da obiđemo i plaže Drepano i Kondili, ali nam vremenske prilike nisu bile naklonjene, tako da se ovdje završava spisak plaža koje smo obišli u Nafpliju. Zaključak je da lepota plaža nije bila presudan faktor našeg dolaska u Nafpliju, ali lepota mesta sigurno jeste. Vraćamo se u Nafplio da se spremimo, jer nas već sutra čekaju nove atrakcije Peloponeza. Nafplio je grad koji ima sve. Istoriju, dušu, plaže i onu grčku toplinu koja vas natera da se vratite. Mi smo ovde zaista ostavili deo srca, a vi nastavite da pratite naš put kroz Peloponez. Avantura se tek zahuktava. Idemo još dalje na jug. Nastavljamo našu avanturu dalje, a na putu do ostrva Elafonisos i jedne od najlepših plaža u Evropi,
nismo mogli a da ne svratimo na još jedno izuzetno važno mesto na Peloponezu. Mesto koje izgleda kao da lebdi iznad mora i koje nazivaju Gibraltarem Grčke. Dobrodošli u Monenvaziju. Monenvazija je srednjovekovno utvrđenje smešteno na ogromnoj steni koja se oštro izdiže iz mora. Nekada je bila potpuno odvojena od kopna, pravi morski grad na steni, a do danas je zadržala neverovatno mnogo autentičnosti. U Monenvaziju se ne ulazi kroz kapiju, već kroz tunel uklesan u samu stenu. Čim prođete kroz njega, ulazite u jedan potpuno drugi svet. Svet kaldrme, venecijanskih kula, kamenih kuća i uskih uličica kojima vreme kao da ne prolazi. Donji grad prepun je malih kafeterija, restorana i terasica sa pogledom na beskrajno more. Svaka zgrada odiše istorijom, a osjećaj je kao da ste ušli u živi muzej. Ako se popnete do gornjeg grada, otvaraju se spektakularni pogledi. U vrhu se nalazi crkva Agija Sofija, jedna od najlepših kupolnih crkava u Grčkoj, smeštena na samoj ivici stene, prizor koji ostavlja bez daha. Nekada se govorilo da je Monenvaziju krasilo čak 40-ak crkava. Do danas je sačuvano njih 24, a pored Agija Sofije vredi spomenuti i Elkomenos Hristos, Panagija Chrysafitisa, Agios Nikolaos, Agios Spiridon.
Tu su i male kapele, skrivene među kućama i zidinama, a u gradu se nalaze i nekoliko zanimljivih muzeja i obnovljenih tradicionalnih kuća koje pričaju priču o svakodnevnom životu u srednjem veku. U Monevasiji možete pronaći i smeštaj za sve one koji žele da ovu neverovatnu lepoticu dožive i u večernjim satima, kada se stari grad utihne, a svetla taverni presijavaju na površini mora. Gledajući slike na internetu, i meni je proletela kroz glavu pomisao kako bi bilo savršeno da se probudimo ovde, uz neverovatan pogled sa nekog od ovih kamenih balkona, uz kafu i doručak iznad beskrajnog plavetnila. Možda neki drugi put. Monevasija je mesto koje ne liči ni na šta drugo u Grčkoj. Spoj srednjeg veka, mora i prirode, koji teško može da se opiše rečima. Mora da se doživi. Nakon kratke šetnje ovim čudesnim kamenim gradom koji pluta nad morem, vreme je da nastavimo ka sledećoj stanici našeg putovanja, a tamo nas čeka nešto potpuno drugačije. Ostrvo Elafonisos i plaža koja se svrstava među najlepše u čitavoj Evropi. Da bismo stigli do ostrva Elafonisos, moramo prvo doći do male luke Punda, odakle polazi trajekt za naše krajnje odredište. Broj polazaka se razlikuje u zavisnosti od doba godine, a pre puta proverite na sajtu elafonisosferi.gr. Cena karte po putniku je 2 evra, a za automobil dužine do 2,2 metra je 13 evra u jednom pravcu. Karte se kupuju na šalterima u lukama u sezoni, dok smo sada u predsezoni karte kupovali na trajektu nakon ukrcavanja. Sama vožnja traje kratko, svega 8 do 10 minuta, ali i tih nekoliko minuta bit će pravo uživanje, jer tirkizna boja vode oko Elafonisosa počinje da se vidi već čim trajekt napusti luku. Ako vam je prvi put ovde, verovatno ćete se iznenaditi koliko je more providno i u ovom najplitkijem delu zaliva. Dobrodošli na Elafonisos, malo ostrvo na samom jugu Peloponeza, koje je poznato po svojoj opuštenoj atmosferi, neverovatnoj boji mora i plažama koje se često nalaze na listama najlepših u Evropi. Elafonisos je mali, veoma mali. Na celom ostrvu živi oko 300 stalnih stanovnika,
a glavno i praktično jedino naselje zove se jednostavno Elafonisos Town. I upravo tu se odvija skoro sav život na ostrvu. Ovo je tipično grčko, lagano primorsko mesto. Sve je opušteno, tiho, bez gužve, barem van sezone. U sezoni se broj ljudi na ostrvu višestruko poveća. Stigne i do 3000 turista dnevno. Ali Elafonisos i dalje uspeva da zadrži svoju prirodnu jednostavnost i mir. Centar mesta čine mala luka, šetalište, nekoliko ulica punih taverni, kafeterija, prodavnica i mini marketa, dovoljno da imate sve što vam treba, ali opet bez osjećaja da ste u nekom velikom turističkom centru. Elafonisos je poznat po ribljim tavernama, svežoj ribi, lignjama, hobotnici i lokalnim specijalitetima iz Argolskog i Lakonskog zaliva. Uz samu vodu se nalazi nekoliko restorana sa stolovima na pesku, gde možete večerati dok se nebo boji u narandžasto. To je jedan od najljepših doživljaja na ostrvu. U mestu ima više mini marketa, pekara i prodavnica sa plažnom opremom, kao i suvenirnica. Snabdevanje je sasvim solidno, možda ne kao na velikim ostrvima, ali sve što vam treba imaćete na dohvat ruke. Na samom kraju šetališta nalazi se mala crkva posvećena Svetom Spiridonu, koju lokalci zovu i Panagica. Jedna od najlepših na ostrvu, okružena morem sa 3 strane. Ovo je mesto koje je simbol Elafonisosa. Mnogi upravo ovde dolaze da gledaju zalazak sunca, jer su boje fantastične. Ostrvo ima još nekoliko manjih kapela, uglavnom skromnih i jednostavnih, ali duboko ukorenjenih u lokalnu tradiciju. Elafonisos je mali, ali je kultura jaka. Stanovnici su veoma ponosni na svoje poreklo i običaje. Smeštaj na Elafonisosu uglavnom čine mali hoteli, privatni apartmani i porodične kuće koje izdaju sobe. Raspon cena varira u zavisnosti od sezone. U julu i avgustu zna biti poprilično skupo zbog velike potražnje. Ako želite tradicionalni smeštaj sa terasom direktno na more, ima nekoliko predivnih opcija u mestu, ali se brzo popuni. Za kraj i najbolji smeštaj na ovoj našoj avanturi – Hotel Berdusis. Sobe možda nisu velike,
ali su izuzetno čiste i veoma udobne sa odličnim krevetima za pravi odmor nakon celodnevnog obilaska ostrva. Hotel poseduje veliki besplatni parking, nalazi se u mirnom delu Elafonisosa, a opet je sve na dohvat ruke. Centar, restorani i luka udaljeni su svega par minuta hoda. Poseban utisak na nas ostavio je doručak, uključen u cenu, koji se služi u prijatnoj atmosferi sa prelepim pogledom ka moru u daljini. Pravi način da započnete dan na ovom rajskom ostrvu. Atmosfera je potpuno različita od velikih turističkih centara. Ovde sve funkcioniše sporo, opušteno i lokalno. Upravo to je šarm Elafonisosa. Najbolji način da obiđete ostrvo je automobil ili skuter. Ostrvo je malo, ali peške je nezgodno zbog udaljenosti plaža. Do Simosa i Katonisija ima oko 4 do 5 km iz mesta, pa je idealno da ste motorizovani. Iako je Elafonisos mali, odmah osvaja svojom jednostavnošću. Ovo je mesto gde dolazite da usporite, da uživate u miru, hrani, boji mora i onoj pravoj grčkoj atmosferi koju je sve teže pronaći. A sada, ono što većina ljudi najviše čeka, vreme je da krenemo na plaže koje su proslavile ovo ostrvo. Kada se priča o Elafonisosu, svi prvo pomisle na jedno mesto, Simos. Ova plaža se zapravo sastoji iz dve uvale, Megalos Simos i Mikros Simos, koje zajedno čine jedan od najlepših peščanih zaliva u celom Sredozemlju. Za ovu veću uvalu ćete pronaći na internetu da je često zovu i Sarakiniko Beach. Ovo je ona čuvena scena sa razglednica. Dva zaliva razdvojena peščanom prevlakom sa vodom koja se preliva u svim nijansama tirkizne i plave. Kad se pogleda iz vazduha, izgleda svetski, egzotično, čak nestvarno. Simos je poznat po sitnom belom pesku koji podseća na pesak sa Kariba. Oko plaže se nalaze prirodne peščane dine, retkost u Grčkoj, koje su zaštićeno prirodno područje. More je ovde plitko, čisto i neverovatno toplo. Boja vode se menja tokom dana, od svetlo tirkizne ujutru do duboko plavo zelene nijanse popodne.
Vidljivost pod vodom je fantastična. Idealno za GoPro i snimke ispod površine. Na većem delu plaže u sezoni nalaze se beach barovi sa ležaljkama, ali postoji i veliki deo potpuno slobodne zone. U špicu sezone bude gužva, ali plaža je toliko široka i rastegnuta da se prostor uvek nađe. Simos je najbolje opremljena plaža na ostrvu. Tuševi, toaleti, kabine, barovi, hrana, sve je tu. Na više mesta u sezoni tu su i spasioci. Jedino što bi ovoj plaži moglo da se zameri, što prirodne hladovine nema ni malo. Ako dolazite autom, parking je ogroman, ali leti je pametno doći ranije. Ako duva jugo ili severozapadni vetar, na Simosu mogu biti nešto jači talasi i zamućenje plićaka. Ujutru je uvek najmirnije i najbistrije. Važna napomena: ne penjite se na dine i ne gazite vegetaciju. To su zaštićene biljke koje postoje samo na par mesta u Grčkoj. Simos je plaža koja opravdava svaku sliku i svaki hvalospev. Ako volite dugačke plaže, beli pesak i more koje izgleda kao sa kataloga, ovo je jedno od najlepših mesta na kojima možete biti u celoj Grčkoj. Nakon plaže koju svaki turista i gost Elafonisosa poseti, vreme je da vam pokažemo nešto mnogo mirnije, jednostavnije i prirodnije. Dobrodošli u Kato Nisi, malu oblast na severozapadnoj strani ostrva Elafonisos, a ispred ovog naselja nalazi se plaža koju mnogi zovu Levki Paralija, dok je lokalci jednostavno poznaju kao plaža Kato Nisi. U bukvalnom prevodu naziv ove oblasti znači Donje ostrvo. Plaža je duga skoro 2 km, ali treba znati da je njen desni deo jedva upotrebljiv zbog podvodne stene koja otežava ulazak u vodu.
Ovo je peskovita, široka plaža, na pojedinim mestima šira od 50 metara. Sitan pesak se nastavlja i u vodi, koja je savršeno čista i prozirna, osim u tom desnom delu koji smo pomenuli. Plićak traje i do 50 metara, pa zajedno sa belim peskom daje vodi onu prepoznatljivu, neverovatno lepu tirkiznu nijansu. Kako je plaža okrenuta ka zapadu, Kato Nisi može biti odlična alternativa ako duva vetar sa istoka ili juga, pa je kupanje na Simosu otežano. Plaža je potpuno neorganizovana, pa ćete sa sobom morati da ponesete sve što vam može zatrebati tokom dana. U sezoni ovde ima spasioca, ali nema tuševa, nema kabina za preslačenje, a najveći nedostatak je to što nema ni WC-a. Ipak, u pozadini plaže nalazi se veoma lep restoran, a nedaleko odatle i mini market, pa ne možemo reći da je plaža potpuno divlja. Dodatnih sadržaja na plaži nema, pa je ovo mesto idealno za miran dan na pesku i kupanje bez ikakve gužve. Ipak, ljubitelji ronjenja mogli bi posebno da uživaju. Podvodni svet oko dva mala ostrvceta koja se nalaze naspram plaže sigurno je živopisan i zanimljiv. Ostrvca nisu daleko za preplivati, pa će avanturisti imati dodatni razlog da zaplivaju malo dalje od obale. U krajnje levom delu plaže, u prepodnevnim satima, možete pronaći i nešto malo prirodne hladovine, što je retkost na ostrvu. Parking mesta iza plaže ima sasvim dovoljno, čak i tokom sezone. Kao ljubitelj peskovitih plaža i ovakve boje vode, mogu da kažem da mi se ova plaža baš dopala. Ipak, u poređenju sa Simosom, ima nekoliko manjih nedostataka, pa bih je najviše preporučio onima koji ne vole gužvu i koji žele intimniju i mirniju atmosferu čak i u špicu sezone. Na kraju bih se osvrnuo i na gradsku plažu Elafonisusa, Kontogoni. Ovo je plaža koju praktično ne možete zaobići, jer se nalazi odmah u šetalište, tik uz glavnu luku i centar mesta. Kontogoni je dugačka oko 400 metara, peskovita plaža sa kristalno čistom vodom, iako je bukvalno
u srcu naselja. Zbog mekog peska i plitkog ulaza u more, mnogi je koriste za brzo jutarnje kupanje ili za kratko osveženje tokom šetnje kroz mesto. Sitan pesak na plaži se nastavlja i na morskom dnu koje je čisto i bezbedno, a plićak traje i do 15 metara. Kao i svaka gradska plaža, ima kafiće i beach barove, a veoma blizu su vam i taverne kojih najviše ima kada krenete ka luci. Plaža nema spasioca, posebnog ulaza za osobe sa invaliditetom, tuševe, a u okviru jednog od beach barova postoji kabina za preslačenje kao i toalet. Kontogoni nema prirodnu hladovinu. Nije spektakularna kao Simos, ni široka kao Kato Nisi, ali ima onaj šarm malog ostrvskog mesta gdje se život odvija uz more, a kupanje je jednostavno deo svakodnevice. I baš zbog toga, Kontogoni je jedan od onih detalja koji Elafonisos čine tako posebnim. Ako na ostrvu provedete nekoliko dana, gotovo je sigurno da ćete se makar jednom okupati baš ovde. I shvatit ćete zašto ova mala gradska plaža ima tako mnogo obožavalaca. Na ostrvu Elafonisos možete obići još i plaže Kalogeras, Agliftis, kao i još jednu veoma lepu plažu, Levkis. Ali smo se mi ovog puta zadržali na onima koje ste upravo videli. I iskreno, i ovo je bilo sasvim dovoljno da shvatimo zbog čega je Elafonisos jedno od najposebnijih mesta na jugu Grčke. Sa ovog putovanja dobili smo 2 nove plaže na našoj top 10 listi koje smo obišli do sada u Grčkoj, pa lista sada izgleda ovako. Takođe je i lista top 10 mesta u Grčkoj pretrpela promene za 2 nova člana, pa sada izgleda ovako. Kakvih 9 dana na Peloponezu, od Nafplija, Palamidija i Epidaurusa, preko srednjovekovne lepote Monevazije, pa sve do tirkiznih plaža Elafonisosa. Ovo putovanje je bilo jedno od onih koje ostave trag, i zbog pejzaža, i zbog istorije, i zbog same Grčke koja te svakog puta iznova oduševi. A naše putešestije ovde ne staje,
Vidimo se uskoro na nekoj sledećoj obali u novoj priči, na novoj grčkoj avanturi. Živeli! Jamas!